ये पद कही सारा पर से कहले सार आप बहुत खतरनाक आप स्क्रीन गोटे जातक देखा जाऊँगी तो यही जातक आपको बहुत जिन शिखबार अच्छी इच्छा अच्छी पुलिस सर्विस जावाई आ सहित माने बहुत जिन से मिछ कही कही जाते जो जातक गोटे गोटे पचारि पचारि गले सत रिभिल होगला मिछ कहीं कहती आंकर मन में केवे भी शांत ना आ सहित जातक सब बेस्ट जिन होपर नीच भंग राजयोग अच्छी जी बहुत सक्सेस निहाती दब लाइफ रे कौन अच्छी जातक विषय में बहुत सारा जिन अच्छी जाना को आपको बहुत जिन मिले तेज चलतु भिडियो आज स्टार्ट करवा तेज डेट ऑफ बर्थ हूँ 23 अगस्त 2002 जन्म स्थान हूँ सुल्तानपुर यूपी आउ जन्म समय हूँ 12टा PM तेरे चलतु जातक विषय में एनालिसिस करवा तो जन्म राशि हूँ कुंभ राशि आउ जन्म लग्न हूँ तुला लग्न सी जन्म होती शतविशाखा नक्षत्र में शतविशाखा नक्षत्र हूँ राहुर नक्षत्र जदि आप राहुर नक्षत्र जन्म होती आप देखिए आपटे सोसाइटी ठू डिफरेन्ट आप थॉट प्रोसेस ही पूरा डिफरेन्ट शतविशाखा नक्षत्र स्पेशलिटी हूँ कौन जे आपन को जहाँ ठीक लगुव से ठीक आपण निज कथार पूरा अडिक पर्सन माने यहाँ ठीक तो ठीक यहाँ भूल तो भूल एथरे चेंज हबार ना तो सहीटा हूँ स्पेशलिटी आ सहित एम सोसाइटी रू बा डिफरेन्ट एकुटी आसवाक मैंने पसंद लगे बा संभाव मैंने डिटाच हो ही जाती जोटा भितर थाई से जिन सहित कुंभ राशि टेंडेन्सी हूँ कौन जे लाइफ में प्रॉफिट दरकार कौटना कौटू पैसा इनकम होता दरकार पैसा प्रॉफिट आसुवा दरकार से कुंभ राशि टेंडेन्सी सहित जन्म लग्न हूँ तुला लग्न तुला लग्न स्पेशलिटी हूँ कौन लाइफ में ब्रांडेड जिन दरकार लग्जरी दरकार जहाँ सब नीट एंड क्लीन रहा सबू जिनस कहीं तुला हूँ गोटे बैलेंस राशि तो यही जिनस सबू लग्जरी कहीं शुक्रर उच्च राशि हूँ तुला राशि तेणु सबू जिनस मिल जाए से तेणु जोटा कि लाइफ में निहाती मिल तेज चलतु जातक देखिए बर्तमान जातक सेकेंड हाउस रे बसी केतु केतु जो सेकेंड हाउस रे बसी जाए कौटना कौटी आप देखिए आप बाणी रे गोटे हासनेस आसो हरी आपण कथा गोटे कटु हो लोक मानक स्मृति मधुर लगे कड़वी लगे जिनस सहित केतु जिते सेकेंड हाउस रे बसी तो आप देखिए धीरे धीरे आप कुटुंब टी डिटाच हो स्टार्ट हो से घर टू दूर रोचे भल भी लगे से जिन समहाउ से डिटाच रोच तापर सेकेंड जिन हूँ चंद्रमा देखो पंचम घरे बसी तो चंद्रमा जिते पंचम घरे बसी थाए तो देखिए आपणकर मन प्रेम हो बा पाठ हो से जिन बहुत अधिक जीव आउची अधिक देखु रवि चंद्रमा को देखुं तो जन्म तांकर से पूर्णिमा पाखापाखि जन्म या फिर पूर्णिमा जन्म होती तेणुक देखिए चेहरा पर्सनालीटी संभाव गोटे अरा थी गोटे फेस टिके फेस रे गोटे नूर जो कहते गोटे फेयरनेस जिन ऑटोमेटिकल आसी गोटे तेज आसी जो चेहरा आप निहाती भाव में सहित आप देखु लग्नर अधिपति जी कि शुक्र सी द्वादश घरे बस सहित बुध बसती बुध जो द्वादश घरे आसी जाए ना तो संभाव पर्सनटा मिछ कहवा स्टार्ट कर दिए आउ कन्वर्सेशन में मिछ बहुत अधिक था एंड धीरे 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 सब जिन सत कहवाक लगे मुझे स्टार्टिंग पचारि जे आप जातक एमती आपको लाइफ रे लव रिलेशनशिप लग्जरी सब जिन ऑटोमेटिक मिल जाऊँ आपणकर सराउंडिंग रे फीमेल सर्कल अधिक थे तो सर कहले हाँ सर केते कथा होती दिने दिने कथा छाड़ी पलाऊँ जिते जातक देखिली बर्तमान जातक बृहस्पति महादशा चली बृहस्पति बर्तमान शुक्र अंतर्दशा चली जिते मुझे पचारि बर्तमान आप शुक्र चलती आप निहाती आप रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप आसी थे निहाती भाव में से कहले हाँ सर मु बर्तमान रिलेशनशिप रे अच्छी तो निहाती पर्सन मिछ कही पारे कि जातक सब जिन आपको रिभिल करके रखीदेव तापर ये पद कही सारा से कहले सर आप बहुत खतरनाक आहरी बहुत किसी जिन अच्छी जानिए भिडियो ता सहित बुध बसी द्वादश घरे आ शुक्र द्वादश घरे बसी शुक्र द्वादश बहुत कारक हो जाती आ बुध द्वादश घरे बसी जोटा कि नीच भंग राजयोग बनाऊँ कहीं बुध मीन राशि कन्या राशि उच्च हो जाती आ शुक्र से नीच हो जाती तेणु जो राशि जो घरे नीच हो जाए आउ से घरे जी उच्च ग्रह होता है जदि से बसता है नीच भंग राजयोग कहुए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बहुत सब जिन सक्सेस नेम फेम सब जिन सी निहाती देदेव फादर चाष करती किंतु आंकर स्वप्न मो लाइफ रे बहुत किसी जिन अचीव करी गाड़ी बंगला पैसा सब जिन दरकार आंको लाइफ रे आ कौटना कौटी से हासिल निहाती करेंगे किंतु आंकर इनकम जी करेंगे खर्च से करेंगे तो सेविंग्स घर कौटना कौटी बहुत वीक अच्छे कहीं केतु सेकेंड हाउस रे बसी जाइए
ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଏକାଦଶ ଘରେ ବସିଛି ରବି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଅଧିପତି ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପଇସା ସେଭିଙ୍ଗସ୍ କଲାବେଳକୁ ପଇସା ନିହାତି ଆସିଯିବ, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ କଲାବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିହାତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଏକାଦଶର ଅଧିପତି ଏକାଦଶ ଘରେ ବସିଛି, ରବି ମଧ୍ୟ ବସିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ନିହାତି ମିଳିବ, ଢେର ମିଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଆଉ ଯେତିକି ପଇସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେ କରି ଚାଲିବେ, କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନାଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବସିଛି। ଆଉ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିର ମହାଦଶା ଚାଲିଛି। ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ହିଁ ବହୁତ କିଛି କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ତୁଳା ଲଗ୍ନରେ ବୃହସ୍ପତି କାରକ ନୁହନ୍ତି ସେତେ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ତୃତୀୟର ଅଧିପତି ଆଉ ଷଷ୍ଠର ଅଧିପତି। ତୃତୀୟ ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ, ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଟ୍ରାଏ, ଏଫର୍ଟର ଘର। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍, ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁର ଘର। ଆଉ ସିଏ ଆସିକି ଦଶମ ଘରେ ବସିଛି, କର୍ମ ଘରେ ଆସିକି ବସିଛି। ତ 2016 ମସିହାରୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରଠୁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଜବ୍ କରିବି, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି। ତ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ସେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଦଶମ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଗ୍ରହ ବସିଯାଉ ତାର ମହାଦଶା ଚାଲିଛି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ, ୟା ଫିର୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେବ। ଯଦି ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କର୍ମ ଦେଇଦେବ, ଯଦି ଖରାପ ପୋଜିସନ୍ରେ ବା ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ପୁରା ହାନି ମଧ୍ୟ ନିହାତି କରେଇଦେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିବେ, ସେ ଏଗ୍ରି ମଧ୍ୟ କଲେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଇଏ ପୋଲିସ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଷଷ୍ଠାଧିପତି ଯିଏକି ବୃହସ୍ପତି, ସିଏ ଆସିକି ଦଶମ ଘରେ ବସିଛି। ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କାଲି ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠର ଅଧିପତି ଆସିକି ଦଶମ ଘରେ ବସିଛି। କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଫାଇଟିଂକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ଅଧିକ। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠର ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ଦଶମ ଘରେ କର୍ମ ଘରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ସରିଲା ପରେ ଆଙ୍କର ଆସିବ ବୃହସ୍ପତିର ରବି ଆସିବ। ରବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍କୁ ଡିଲ୍ କରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍କୁ ଶୋ କରେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ତାଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ସମୟ, ତେଣୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଆଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ନିହାତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ବସିଛି ନବମ ଘରେ, ତ ଲକ୍ର ଏତେ ସପୋର୍ଟ ଏତେ ମିଳିବନି, ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ବସିଛି ଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ। ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବସେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ସିକ୍ରେଟ୍ କରିଥିବେ। ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ରାହୁ ମଧ୍ୟ ବସିଛି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ। ତ ସମହାଉ ସିଏ ବ୍ଲାକ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍, ୟା ଫିର୍ କିଛି ଯେଉଁଟାକି ସୋସାଇଟି ନଜର ଯେଉଁଟା କିଛି ଇଲିଗାଲ୍ ଜିନିଷ, ସେଇ ଜିନିଷ ସେ କରନ୍ତି ବା କିଛି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସ୍କାମ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସ୍କାଣ୍ଡେଲରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇ କମ୍ବିନେସନ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯଦି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବସିଥାଏ। ହାଲାକି ବୃଷଭ ରାଶିରେ ବସିଛି, ଭଲ ରାଶିରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସିକ୍ରେଟ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ ସେ ନିହାତି କରେଇଦେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାର୍ କହିଲେ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରିଭିଲ୍ କଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ନିହାତି କ୍ରିଏଟ୍ କରେଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ହିଁ ଆପଣ ଅକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ମିଷ୍ଟିଜମ୍ ହେଇଯାଉ, ସିକ୍ରେସି ହେଇଯାଉ, ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯାଉ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଇଏ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜାତକ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜାତକର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିହାତି କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତକ ସହିତ। ଆଉ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।